बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अंबर सिंधी यूट्यूब चैनल। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर मुकम्मल ज़वार है। जो वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ हैं उन पर मुकम्मल ज़वाल है। जो सीएम मरीम नवाज़ हैं उन पर मुकम्मल ज़वाल है। अरबों रुपए के मंसूबे शुरू करने के बावजूद, अरबों रुपए की जो स्कीम है पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर लाने के बावजूद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन है पाकिस्तान के अंदर वो बिल्कुल सिफर है। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गिरती हुई मकबूलियत है और एक तरफ अवाम के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत है। अगर इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को बचाती है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो गिरती है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को पता है इस वक्त जो हालात हैं कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मानने से इनकारी है। वो किसी सूरत भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तस्लीम नहीं करेंगे, चाहे ये दिन रात जो हैं वो एक कर दें, जाग कर गुजार दें, नए नए मंसूबे ले आएँ, अरबों रुपए के मंसूबे शुरू कर दें, अरबों रुपए की स्कीमें ले आएँ, अरबों रुपए के जो हॉस्पिटल हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं वो इस मुल्क के अंदर उनकी तामीर शुरू कर दें। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को पता चल चुका है कि शरीफ ख़ानदान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो भी मंसूबा शुरू करती है उनमें ये लोग जो हैं वो कमीशन कमाते हैं। और जनाब इन सारे मंसूबों का जो खमियाजा है वो आवाम को भुगतना पड़ता है, क्योंकि उन पर जो है वो नए नए टैक्स लगाए जाते हैं। इसलिए पाकिस्तानी कौम जो है अब ये समझ चुकी है, अब पाकिस्तानी कौम जो है इन बहरूपियों के झांसे में नहीं आएगी, जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा परेशान है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। दिन ब दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मकबूलियत है वो नीचे आ रही है, ज़मीन बोस हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ चलने को तैयार ही नहीं। हालांकि हर किस्म की डील जो है, हर किस्म की ऑफ़र पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे रही है। वो वजारतें लेकर कभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा नहीं बनेगी। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की करप्शन है और दूसरी तरफ इमरान खान की मकबूलियत है, धरने हैं, एहतजाज हैं। इस्टेब्लिशमेंट बहुत परेशान है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार देकर पंजाब का सीएम मरीम नवाज़ को बनाकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। क्योंकि मरीम नवाज़ की इस वक्त इतनी की मुखालफत पंजाब के अंदर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर खुद जो है वो इस वक्त दो धड़े बन चुके हैं। एक धड़ा जो है मरीम नवाज़ के साथ है और एक धड़ा जो है वो नहीं चाहता कि मरीम नवाज़ जो है वो पंजाब की सीएम रहे, और वो धड़ा ये चाहता है कि पंजाब का सीएम किसी मर्द को होना चाहिए। पंजाब का सीएम जो है वो किसी ऐसे शख्स को होना चाहिए जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सारे एमपीएज़ हैं, मेंबर सूबाई असम्बली हैं, या दूसरी पार्टियों के जो मेंबर सूबाई असम्बली हैं, जो जनाब जिसको आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ले लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ले लें, या बाकी छोटी बड़ी सियासी जमातों को ले लें, जो वो जनाब इन सारी पार्टियों को अपने साथ लेकर चले। और जो पाकिस्तान की आवाम है और जो दूसरी सियासी पार्टियाँ वो ये समझती हैं कि मरीम नवाज़ को इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे का हादसाती तौर पर वज़ीर आला बनाया गया है, जिसे पाकिस्तान की आवाम जो है किसी सूरत भी तस्लीम नहीं करेगी। जिसकी वजह से आपने देखा कि पंजाब के अंदर करप्शन के नए नए रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं। पिछले दिनों में जो जनरल ऑडिट था, जनरल की रिपोर्ट आई थी, ऑडिट हुआ था पंजाब का, तो तारीखी जो है वो जनाब करप्शन उन्होंने बताई थी, करप्शन का हवाल बताया था कि किस तरह पंजाब के अंदर करप्शन का बाज़ार गर्म है, लूट मार का बाज़ार गर्म है। इसी वजह से जो इस्टेब्लिशमेंट है वो जनाब परेशान है कि एक तरफ वो अपने आप को बचा रही है तो दूसरी तरफ पंजाब के अंदर लूट मार का बाज़ार गर्म है। पंजाब के अंदर इस वक्त अरबों रुपए की करप्शन जो है वो की जा रही है। इस्टेब्लिशमेंट परेशान है। किसी न किसी तरीके से कोई ऐसा हल निकाला जाए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीएम मरीम नवाज़ से जान छुड़ाई जाए।
اسی وجہ سے مسلم لیگ نون نے بہت کوشش کی کہ کسی نہ کسی وجہ سے یا کسی نہ کوئی نہ کوئی صورت ایسی نکلے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ ملایا جائے. انہیں وزارتوں کی بھی آفر دی گئی کہ انہیں حکومت کا حصہ بنایا جائے تاکہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی گرتی ہوئی مقبولیت ہے اسے بچایا جا سکے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کبھی بھی جناب یہ غلطی نہیں کرے گی, جس کی وجہ سے جو ہے وہ پہلے ہی مقبولیت پنجاب کے اندر ڈاؤن ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی قسم کا رسک نہیں لے گی. پہلے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کا پنجاب کے اندر ووٹ بینک جو ہے وہ بہت کم ہو چکا ہے. 2024 کے الیکشن سے پہلے بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ جو پیپلز پارٹی کسی صورت بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائے گی. تو جناب آپ نے دیکھا الیکشن کے بعد جو ہے بلاول بھٹو نے جو ہے وہ جناب پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہاتھ ملایا, ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ حکومت قائم کی, جس کی وجہ سے جو پنجاب کے اندر ایک سچائی پر مبنی حقیقت یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو پنجاب کی عوام ہے وہ بلاول بھٹو کو پسند ہی نہیں کرتی, وہ اب اس پہ اعتماد کرے گی نہیں, کیونکہ میرا تعلق تو پنجاب سے ہے. میں پنجاب کے جو چھوٹے بڑے شہر ہیں ان کا میرا چکر لگتا رہتا ہے. پنجاب کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن بالکل زیرو برابر ہے. یہ سمجھ لیں کہ دونوں ہی جناب ایک سٹیج پر کھڑے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون. ہاں ایک چند ایک ورکر ہیں جو بی بی شہید کے دور کے ہیں, بھٹو شہید کے دور کے ہیں, وہ جناب ان کی نسلیں چند ایک ہیں لوگ جو جناب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں, لیکن وہ زرداری کی وجہ سے نہیں ہے, وہ بلاول کی وجہ سے نہیں ہے, وہ صرف اور صرف محترمہ بی بی شہید اور ذوالفقار بھٹو کی وجہ سے ہیں, پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہیں. اور اگر اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی مل کر پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ حکومت چلاتی رہی یا اتحاد کا مزید اتحاد کا حصہ بننے کی کوشش کی, تو جو پنجاب کے اندر 2-3% ووٹ ہیں ان کے کسی ڈویژن یا شہر کے اندر, پنجاب کے چھوٹے بڑے شہروں کے اندر, تو وہ بھی ختم ہو جائے گی. بہرحال جو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی پوزیشن ہے وہ جناب بالکل جو ہے وہ زیرو ہے, اور پنجاب کے اندر اس وقت ایک لوٹ مار کا جو بازار گرم ہے, لوٹ مار کا جو بازار قائم ہے, ان سے جناب جو پنجاب کی عوام ہے بہت تنگ ہے, اسٹیبلشمنٹ بہت تنگ ہے, اور دوسری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی بہت تنگ ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مریم نواز کی جو حکومت ہے وہ ختم ہو, پنجاب کی عوام جو ہے وہ سکھ کا سانس لے, اور ان کی جگہ جو ہے وہ جناب کسی اور پاکستان مسلم لیگ نون کہ جو ایسی شخصیت ہو جو ساری سیاسی پارٹیوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے, اور ان کو جناب اس ملک کا جو سی ایم ہے, پنجاب کا سی ایم ہے, وہ جناب بنایا جائے.